جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بہت ساری باتیں قیاس آرائیاں ایسی ہو رہی ہیں کہ سسٹم میں تبدیلی آنے والی ہے، کوئی غیر آئینی تبدیلی پہ متفق نہیں ہے اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی ہوگی تو آئینی طریقے سے آئے گی۔ پرائم منسٹر کی ہم نے سٹیٹمنٹ آپ کو شروع میں سنوائی جو آج انہوں نے لاہور میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب وہ پہلے دن آئے تھے تو لوگوں نے ڈیٹس دینا شروع کر دی تھی کہ 3 مہینے یا 6 مہینے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، اور ابھی بھی انہوں نے وارن کیا ایسے لوگوں کو، جس میں خصوصاً میڈیا کو بھی کہا کہ اب آپ لوگوں کو شرم آ جانی چاہیے کہ روزانہ آپ لوگ تاریخیں دیتے ہیں، ساؤنڈ بائٹ سنتے ہیں اور اس کے بعد بھی اس پہ تبصرہ اور تجزیہ لینے کی کوشش کریں گے کہ واقعی تبدیلی آنے والی ہے یا نہیں۔ جب میں وزیر اعظم بنا تو میں تاجر برادری کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ کہا گیا کہ آپ کو 3 مہینے مہلت ملی ہے، پھر مجھے ایکسٹینشن دی گئی 3 مہینے اور، پھر مجھے ایکسٹینشن دی گئی 6 مہینے اور، پھر مجھے 6 مہینے اور کرتے کرتے مجھے 2.5 سال ہو گئے ہیں، ابھی بھی میں ایکسٹینشن پہ ہوں۔ تو اس لیے ان کو اب شرم آنی چاہیے، اب ان کو غیرت آنی چاہیے کہ اس قسم کی پریڈکشن کیوں کرتے ہیں کہ آپ ملک کے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی 2.5 سال اپنا وقت ضائع کیا، اب آئندہ بھی قوم کو گمراہ نہ کریں۔ اب آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے کہنے نہ کہنے سے حکومتیں نہیں بدلتی، اس لیے آپ الیکٹڈ گورنمنٹس کی رسپیکٹ کریں، مینڈیٹس کا احترام کریں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ اپنا وقت ضائع نہ کریں اور اس طرح کی باتیں نہ کریں، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، اور 3 مہینے سے لے کے 2.5 سال ہو گئے اس حکومت کو اور ابھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ ابھی جوائن کیا ہارون الرشید صاحب نے، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار ہیں، روزنامہ جنگ کے لیے کالم بھی لکھتے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ہارون صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ہارون صاحب، آپ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا تجزیہ تبصرہ کریں گے، اور خصوصاً جو آج پرائم منسٹر نے تقریر کی، اپنی حکومت کے کارنامے گنوائے، اور جس میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ بھی چلے گئے تو کون ایسا آئے گا جو تبدیلی جو ملک میں چینج لا سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ 50 برس سے یہی ہو رہا ہے کہ اگر ہم چلے گئے تو کون ہوگا، یعنی یوسف رضا بھی یہ فرماتے ہیں کہ وہ چلے گئے تو کون ہوگا، یہ کیا عزم ہے کہ یہ چلے گئے تو کوئی متبادل نہیں ہوگا۔ اس حد تک ان کی بات درست ہے کہ متبادل ابھی تجویز نہیں ہوا ہے، یہ بھی درست ہے کہ غیر آئینی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، لیکن غیر آئینی تبدیلی کی کون حمایت کر رہا ہے؟ کوئی بھی میڈیا تو نہیں کر رہا، جس کے لیے انہوں نے بڑے شائستہ آدمی سمجھے جاتے تھے یہ آج وہ بھی، یعنی انہوں نے ترک کی اپنی شائستگی اور کہا شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے۔ اگر ہم ان سے یہ کہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے اور غیرت آنی چاہیے، کرپشن ختم ہونی چاہیے ملک میں، اکانومی ٹھیک ہونی چاہیے، اپنا خارجہ پالیسی متوازن ہونی چاہیے، اور تقرریاں میرٹ میں ہونی چاہیے، اور عدلیہ کا احترام ہونا چاہیے، تو انہیں کیسا لگے گا؟ ٹھیک، آپ کو جو آپ نے بات کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے یہ کہہ سکتے ہیں شرم آنی چاہیے، جیسے ہم نے دیکھا 3-4 روز پہلے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، اور اگر وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں تو عدلیہ مداخلت کر سکتی ہے۔ کوئی آپ کو کیا لگ رہا ہے جیسے ان ہاؤس چینج ہونے جا رہا ہے تو ان ہاؤس چینج کیسے آئے گا؟ دیکھیے، میں 2-3 مہینے سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ فیصلہ ہو چکا، یعنی قوم ان سے بیزار ہے، مگر منصوبہ نہیں بنا۔ یہ دیکھیے 58 نہیں ہے، یہ 68 نہیں ہے، یہ 77 نہیں ہے، یہ 99 نہیں ہے۔ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آئین کی حدود کے اندر ہوگا، میڈیا کو محفوظ رکھنا ہوگا، عدلیہ کو محفوظ رکھنا ہوگا، فعال طبقات کی تائید چاہیے ہوگی۔ اب یہ چیخ رہے ہیں کہ جی غیر آئینی حکومت نہیں ہونی چاہیے، یہ تو اس پہ تو ساری قوم متفق ہے۔ اگر قوم اس پہ بھی متفق ہے کہ غریبوں کا خون نہ پیا جائے، امن و امان بہتر ہو، کرپشن نہیں ہونی چاہیے، کیا کرپشن نہیں ہو رہی؟ جو الزامات ہیں اس حکومت پہ، اس میں تو ایک کا بھی جواب انہوں نے نہیں دیا۔ وہ ایک اپیل کر رہے تھے اور ایک چڑچڑے پن کا شکار تھے، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ یہ کہا شرم آنی چاہیے، شرم انہیں آنی چاہیے جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، ہمیں کس بات کی شرم آئے؟ بالکل، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیں گے، ہم جواب بھی لے لیتے ہیں سید خورشید شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب، آپ نے سنا ہوگا ہارون الرشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ شرم آپ لوگوں کی حکومت کو آنی چاہیے، کرپشن کے الزامات ہیں بہت سارے اس حکومت کے حوالے سے، اور غیر آئینی اقدامات بھی کچھ ایسے کیے جس پہ حکومت کو شرم آنی چاہیے، آپ لوگ باقی لوگوں کو کیوں شرم دلوا رہے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اب دیکھیں میڈیا سے بھی ایسی آوازیں آ رہی ہیں، آپ کے مخالفین، آپ کے اتحادی سب آپ کے خلاف ہو چکے، تو کچھ چینج تو ہونے جا رہا ہے شاہ صاحب؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ شرم کی جہاں تک بات ہے، وہ تو اس سینس میں پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ایک میڈیا کیمپین ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے خلاف شروع سے چل رہی ہے، کوئی نئی بات آج نہیں ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر نے تو کہہ دیا کہ بھئی آپ لوگوں نے اتنے عرصے سے ڈیٹس دیتے رہے،
जहाँ तक कहते हैं कि लोग तंग आ चुके हैं, लोगों ने कबूतर की तरह आंखें बंद करके अपना बताते कि हमें कोई नहीं देख रहा। इसका जो पैमाना होता है नापने का, वो होता है हमारे पास डेमोक्रेटिक वे है इलेक्शंस। रिसेंट इलेक्शन में पंजाब में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शनें जीती हैं और अभी रिसेंटली हमने 27,000 वोटों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातिन और वो कैंडिडेट जिसको एक रात पहले उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और फिर जाके इलेक्शन कमीशन ने मौका दिया 4 दिन का कि आप संभल ले लें, उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती। जहाँ तक करप्शन की बात है, मुझे समझ में नहीं आता, मैं खुद मिनिस्टर हूँ, कहाँ करप्शन हो रही है, मतलब बताओ तो सही कि भाई इस अदारे में करप्शन है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं 500 अरब की तो सीबीआर में हो रही है। सुनने ना, ये आज की बात नहीं है कि 500 अरब की तो हमने उस वक्त कही थी जो हो रही है, जो वो शुरू से नीचे थे जो ऑफिशियल्स करते हैं, वो कोई मियां साहब से लेके जितने भी आ रहे हैं इन अदारों, ये बात सुनो, ये इन अदारों का खाना खराब हुआ है अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की वजह से। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं आए, उनको रोका गया और अपने मन माने लोगों को लेते आए। 40 साल इस दौर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को नहीं आने दिया गया और डिक्टेटर्स आते रहे और ये सारे दुम बिलाते पीछे घूमते रहे, उनके कोई आगे नहीं आता। फिर भी पॉलिटिशियंस मैदान में आते हैं और फिर अपने आप को रिवाइव करते हैं। जहां तक मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद सामने आपके बैठा हूं, सारी कौम के सामने, आपको पता है कि मुझ पे एक इल्जाम लगा और मैं पार्लियामेंट में खड़े होके उसको चैलेंज किया और मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन को कहा कि आप इंक्वायरी करें। उसने इंक्वायरी की, उसके बाद मैं कोर्ट में चला गया, कोर्ट में आज तक वो अदारा तारीखें ले रहा है। तो ये बात कह देना कि 500 अरब की सीबीआर में, ये कोई नई बात है, आज की बात है। ये अदालत से नीचे से एक पटवारी से लेके ये मुझे बताएं, को आपके प्राइम मिनिस्टर ही लगाते हैं सर। ख्वाजा अदनान साहब को आपके प्राइम मिनिस्टर लगाते हैं, करप्ट इंसान थे, सजा याफ्ता भी थे और बहुत सारे ऐसे अहमद रियाज शेख की हम मिसाल देते हैं और नोटिफिकेशन आप लोग जारी करते हैं, वहां से वापस हो जाते हैं। सर कुछ ना कुछ तो है इस वक्त। आसमा, पंजाब में भी ऐसे लोग लगे हुए हैं जो निकाले गए थे, जिनको हटाया गया था, जिनको सजाएं लगी थी, वो लोग भी आ गए। कोई ऐसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में अब किसी के ऊपर अगर लग गया इल्जाम तो वो इल्जाम जाके इल्जाम है। ठीक, आप हमारे साथ रहेंगे, हम तारिक अजीम साहब से जी बात कर रहे हो। तारिक अजीम साहब भी काफी देर से खामोश बैठे, उनसे भी बात। जी बोलिए जी शाह साहब। मैं कुछ ऑडियो हमारी उन तक जी बोलिए हमने तारिक अजीम साहब से बात। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि किसी भी हुकूमत की अनपॉपुलरिटी का अंदाजा किसी की बातों और कालमों से नहीं होता। हमारा एहतसाब का वक्त होता है सियासतदान का कि हम जब इलेक्शन में जाते हैं, जब हम अवाम में जाते हैं, तब हमें वोट के जरिए एहसाब होता है। अब ये तरीका और कॉलमों का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक है, मुझे समझ आ गई आपकी बातों और कॉलमों का आप जिक्र कर रहे हैं। और हारून साहब से मैं पॉइंट ऑफ व्यू उनका भी ले लूं, फिर तारिक अजीम साहब से बात करते हैं। हारून साहब, आपने सुनी होगी गुफ्तगू शाह साहब की, उन्होंने कहा कि माजी के जो करप्शन के जो केसेस थे वो भी इस वक्त चल रहे हैं और जो हालात थे वो डिफरेंट दूसरी हुकूमतों ने खराब किए। एक अहम बात की उन्होंने कहा, बातों और कॉलमों से हमारा एहतसाब नहीं हो सकता, वोट के जरिए एहतसाब होता है। नहीं, कॉलमों से भी एहतसाब होता है और इलेक्शन से भी होता है। देखिए, जो ये बात कर रहे हैं ना कि फौज ने अदारे तबाह किए, ये बात दुरुस्त है। उन्होंने भी तबाह किए, सियासी जमातों ने भी तबाह किए। जमहूरियत क्या होती है? मुनज़्ज़म सियासी जमातें, आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया, आज़ादी से काम करने वाली सिविल सर्विस जो पैरामीटर्स में काम करे। क्या सियासी जमातों के अदवार में अदलिया आज़ाद रही है? ये आप जानते हैं कि कितनी मुश्किल से मीडिया ने और वकीलों ने फाइट करके जजों को बहाल कराया है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तो वर्कर नहीं, लीडरशिप इसकी डिटरमिन्ड थी अदलिया को बहाल न करने पे। अब तावील तो दुनिया में हर चीज की जा सकती है, लेकिन इन्होंने ये फरमाया कि सियासतदानों ने जमहूरियत की जंग लड़ी है, बाकी लोग दुम हिलाते रहे। जनाब नहीं, सियासतदान दुम हिलाते रहे। कुछ अयूब खान के सामने, कोई याया खान के सामने, कोई ज़िया-उल-हक के सामने, कोई मुशर्रफ के सामने, चंद आदमी मीडिया में भी ऐसे थे। लेकिन मीडिया में भी जो लोग तब आजादी की बात करते थे, आज भी वही आजादी की बात बिल्कुल। बड़ी अहम बात आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया। हारून और रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो भी तज्जिया अपना दे रहे थे और बड़ी अहम बात की खुर्शीद शाह साहब ने। बात
बातों और कॉलमों से जो है एहतसाब नहीं हो सकता। सेनेटर तारिक अजीम साहब, आप भी एक पॉलिटिशियन हैं, एहतसाब कैसे होगा? और बार बार जो चेंज की बात हो रही है, मुझे आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि जैसे आइन में भी लिखा है 58(1) के तहत जो है प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं कि असेंबली भी डिसॉल्व की जाए। तो कंटिन्यूअस एहतसाब होता है, रोज रोज एहतसाब होता है, यानी जमहूरी तरीकाकार ये है कि जब आप पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, पार्लियामेंट से बाहर अपोजिशन आपका एहतजाब करती रहती है, उनका फर्ज बनता है कि आपका एहतजाब करें, चेक एंड बैलेंस रखे आपके ऊपर, तो एहतजाब होता रहता है। ठीक है, उन्होंने मेरे भाई ने कि एहतजाब एक जाके इलेक्शन के वक्त भी आपका होता है। और कालमों की बात की है तो यही कालम पढ़ के ही लोग जाके अपने बनाते हैं अपना ओपिनियन, और इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बस साथ एहतराम उनको मैं कहना चाहूंगा, बार बार की बात करते हैं, और जब कोई बात होती है सेंट्रल की या फेडरल हुकूमत की बात होती है तो बात ये पंजाब पे ले जाते हैं कि पंजाब ने भी ऐसा किया। अरे भाई, अगर पंजाब ने कोई गलती करी उसका जवाब वो देंगे, आप अपना जवाब दीजिए, तो ये बात ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो हमेशा बात की जाती है कि हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया गया। आसमा, 5 साल के लिए मैंडेट जो होता है वो पार्लियामेंट का होता है मैंडेट, किसी पार्टी का मैंडेट नहीं होता। पार्लियामेंट में जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं वो 5 साल के लिए आते हैं, उसमें जाके जिस बंदे के पास मेजोरिटी होती है वो बिल्कुल डिलीवर नहीं अगर आप कर सकते तो उसके अंदर रहते हुए हुकूमत चेंज हो सकती है। और हुकूमत के जाने का मतलब ये नहीं है कि जमहूरियत चली जाती है, ये भी आप माइंड में रखें। तो ये दोनों चीजों को मिक्सअप हमें नहीं करना चाहिए। अब अंदाजा करें कि इसमें अपोजिशन तो जो सपोर्ट करती रही है, बिल्कुल करती रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, लेकिन अब तो ये खुद सुसाइड मिशन पे निकले हुए हैं, ये अपने दुश्मन खुद बने हुए हैं, रोज अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। यानी कि जब अदलिया का ये हाल हो कि चीफ जस्टिस साहब कहें कि क्या हम अदालतें बंद करें और घर चले जाएं, अंदाजा करें कि ये चीफ जस्टिस कह रहा है कि मैं अदालतें बंद करके चला जाऊं। 16 दिसंबर को एक फैसला देता है कि आप एक खत लिख दें, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। कभी वो खत चला जाता है, कभी निकल जाता है। रोज कोई, आज भी इन्होंने जितनी तकरीरें की है, जितनी वो सारी की सारी, वो अभी भी अंदर खाने जो है इस तरह की सीन चल रहा है। लेकिन जो बड़ी अहम बात की तारिक अजीम साहब ने कि अब अदालतें भी शोर मचा रही हैं कि हुकूमत के कुछ कारनामे ऐसे हैं कि अदालतों का, जैसे चीफ जस्टिस साहब का कहना है कि हम अदालतें बंद करते हैं और घर चले जाते हैं। अगर हुकूमत ने अपनी हरकतें दुरुस्त ना की, ये हरकतें कब ठीक होंगी और क्या ये तब्दीली के जरिए चेंज आ सकता है या नहीं, इसी पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। सदीकुल फारूक साहब से बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।